Mau kedengeran kamu? Udah record ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب نحن من المجموعة الأولى من مادة أصول الفقه سنتكلم عن ترجمة الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله. نحن من مجموعة الأولى تتكون من 4 أجزاء، 4 أشخاص. الأول نفسي أحمد حافظ، ثم ثانيا الرسوان، ثم ثالثا نقيلة نزيزة، ثم رابعا بهرية العلمية. وندخل إلى المبحث الأول إلى متكلم الأول هي نقيلة نزيزة، فعليها فليتفضل مشكورا. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Syukran ila ra'isil jalsah. Sa'ubayyinu lakum al-mabhath min Imam Abu Hanifah. Tayyib, Imam Abu Hanifah, ulida Abu Hanifah amun thamanuna hijriyah, wa tufiya fil Kufah amun, yakni almun wa khamsuna hijriyah. Al-ismu al-kamil yakni li Abi Hanifah bin Nu'man bin Thabit at-Taimi al-Kufi. An-Nu'man bin Thabit at-Taimi al-Kufi, Abu Hanifah Imam al-Hanafiyah, al-Faqih al-Mujtahid al-Muhaqqiq, ahadul a'immah al-arba'ah inda ahlus sunnah. Qila asluhu min abna'i Faris. Ulida wa nasha'a bil Kufah wa kana yabi'ul khus wa yatlubul ilm fi sabah. Thumma inqata'a lit-tadris wal ifta wa aradahu Umar bin Hubairah amirul Iraqin alal qada famtana'a wa ra'a wa aradahu Mansur al-Abbasi ba'da dhalika alal qada bi Baghdad fa aba fahalafa alaihi liyaf'alan fahalafa Abu Hanifah annahu la yaf'al fahabisuhu ila anamata. Thumma syuyukhuhu, awalan yakni syuyukhu min Imam Abu Hanifah yakni Abdullah bin Mas'ud, yakni huwa fil Kufah. Thumma thaniyan yakni Ali bin Abi Thalib fil Kufah sawa. Wa thalithan yakni Ibrahim an-Nukhai. Thumma rabi'an yakni Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi. Thumma khamisan yakni Al-Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Thumma sadisan yakni Al-Imam Atha bin Abi Rubah. Wa hunaka mawjud yakni talamidahu min Imam Abu Hanifah. Awalan yakni Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, thumma thaniyan yakni Abul Hudzail Zafir bin Al-Hudzail Al-Anbari, thumma thalithan yakni wa Ibrahim bin Tuhman Al-Alim Khurasan. Thumma rabi'an yakni Abiyad bin Aghra bin Subah Al-Manquri, thumma khamisan yakni Asad bin Umar Bibajli, thumma sadisan yakni Ismail bin Yahya As-Sayrafi. Tayyib, thumma huna yakni mawjud taswanif min Imam Abi Hanifah. Hunaka yakni al-faraid, ya. Al-faraid yakni wa huwa mutakhassis fil mirath wa kullul umur ahkamu syariah al-islamiyah. Thumma thaniyan yakni hunaka mawjud ar-ramad. Ar-ramad yakni alladhi yunaqishu al-itfaqiyah. Thumma thalithan yakni al-fiqh al-akbar wa huwa yunaqishu ilmul kalam wa yu'ti siratul imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi wal imam Abu al-Muntaha al-Mu'alla Ahmad bin Muhammad al-Mughnisawi.
طيب هكذا minis sa'uti ila sa'arji ila ra'isul jalsah. طيب جزاك الله خير. نحن إلى متكلم الثاني وهي بهرة العلمية فعليها فليتفضل مشكورا. Jalsa. Baik, sa'astamiru bayan qada'a Abu Hanifah an-Nu'man wa qawaidul madhab al-Hanafi fi qawlihi akhadha bi kitabillahi ta'ala fa illam ajfa fa bi sunnati rasulillahi fa illam ajada akhadha bi qawli sahaba fa yaqulu min syi'ta min ma'ad aqawli min wala akhraja an qawli amri ila Ibrahim wa Syaiba ibn Sirin wa Husain wa Atta wa Sa'id bin Masih wa faqul lidhalika al-Qur'anil Karim wal masadiril ula wal a'la fi masailil fiqh inda al-Imam Abi Hanifah thumma ta'ti sana Abu Hanifah ba'dal kitab lakin Abi Hanifah la yaj'al sunnah nabawiyyah fi rutbata wahidah bal yaqdamu sunnah aqwaliyah 'ala al-fi'liyah bijawazi ayyakuna al-fi'li khususiyyah lin-nabi wa yaqdim sunnah al-mutawatirah 'ala qabri al-ahadi 'inda at-ta'arud wa 'adama imkani al-jamal bainahuma wa ba'da sunnah ya'ti al-ijma' bimakna ma ajma'u ilaihi sahabah al-ijma' wa ittifaqu al-i'imma al-mujtahidin bi asli min al-usul ba'da Boleh ya? Udah kan? Lama, belum. Amal qiyasi fal mustaqsidu bihi wa irja'i fara'u ila asli fi nas bi hukmi ma'ani min al-wujudi aw al-haram wujudi illa al-hukmi fil farqi kama hiya fil asl kama i'timadi Abi Hanifah al-istihsan wa huwa talib al-ahsan al-itba' alladhi huwa ma'mur bihi wal istihsani 'indahu ikhtibar aqwi ad-dalil fi hadithi ma'aniyah wa'tamida akhiran 'ala al-urf wal 'adah wa huwa ma istaqarra bin nufusi min jahatil qawli wa talqatu at-taba' as-salimah bil qawli wal usul fi i'tibaril urf dalilan syari'an qawlin Ibni Mas'ud ma arahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Hada ini wajib astamiru ila ra'isil jalsa. Syukran katsir. طيب بارك الله فيك على بيانه. نحن إلى المتكلم الثالث هو أكمل الرسول فعليه فليتفضل مشكورا. خير، شكرا على رئيس الجلسة. ثم ثانيا بعد إمام أبي حنيفة يعني الإمام الشافعي اسم الكامل الإمام الشافعي
huwa Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qashi Al-Matlabi. Wa kunyatuhu Abu Abdullah. Wulida aman mi'atan wa khamsin Hijri wa sab'ah wa sittin miladi. Wa tuwfi aman mi'atain wa arba'un Hijri au samaniyatami'ah wa isrin miladi. Huwa ahadul a'imah al-arba'ah inda ahli sunnah. Jadi ini maksudnya nama lengkap dari Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Matlabi. Beliau Imam Syafi'i mempunyai kunyah yaitu Abu Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau berdepatan pada tahun 767 Miladiah atau Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau berdepatan pada tahun 820 Masehi. Dan beliau adalah salah satu dari imam empat imam madhab ahlu sunnah. Wa ilahi nisbatus syafi'iyah kafah wulida fi Gazzah bi Palestin wa khumila minha ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Jadi nama beliau itu benar-benar dinisbatkan pada nama Asy-Syafi'iyah, yaitu nama dari buyutnya ya. Nama dari buyutnya. Kemudian beliau lahir di Gaza, Palestina, dan kemudian saat usia 2 tahun beliau dibawa ke Mekah. Wazaro Baghdad maratain. Waqasada Misrun sanatan mi'atan tis'a wa tis'un atawufi biha. Dan beliau mengunjungi Baghdad selama 2 kali. Kemudian beliau lanjut lagi ke arah Mesir pada tahun 199 dan beliau meninggal di Mesir pula. Wa qabruhu ma'rufun fil Qahirah. Dan kuburan beliau itu sangat terkenal, sangat masyhur, sangat diketahui di kota Kairo. Qala al-Mabrud kana Syafi'i asy'arun nas wa adabuhum wa a'rafahum bil fiqhi wal qiraat. Wa qala min afdaqi Quraisy bil Rami yusibu minal asyrah. Bari'un fi dzalika awalan kama bara'a fi sya'ri wal lughah ayamul arabi summa aqbalu 'ala fiqhi wal hadis wa afta wa huwa ibnu 20 sanah wa kana taqiyan mufarriton lahu tasanifu katsirah. Turun lanjut. Summa yakni syuyukhuhu wa talamizuhu. Syuyukhu awalan yakni guru-gurunya. Laqad akhadha an syuyukhi bil Makkah wa bil Madinah wa bil Yamani wa bil Iraq. Walladzina kanu min ahli al-fiqhi wal fatawa. Innahum
tis'ata asyar. Jadi beliau itu mengambil dari banyak guru, yang itu diantaranya ada di Mekah, di Madinah, di Yaman, dan juga di Irak. Dan mereka semua itu ahli fikih, dan mereka juga ahli dalam memberi fatwa. Dan mereka itu guru-guru beliau itu jumlahnya atau sekitar 19 guru. Di antaranya adalah khamsata Makkiyah, 5 di kota Mekah, wa sita Madaniyah, 6 di kota Madinah, wa arba'ah Yamaniyah, 4 seorang guru di Yaman, wa arba'ah Iraqiyah, dan 4 juga di Irak. Walakin al-an sanad kuru khamsata syuyukh. Saya di sini akan menyebutkan 5 saja di antara 19 itu guru-guru beliau. Yang pertama adalah Sufyan bin Uyainah, beliau di Mekah. Malik bin Anas, beliau di Madinah. Tsumma Amru bin Salamah, Sahibul Auza'i, beliau di Yaman. Tsumma Abu Usama Al-Hammad bin Usama Al-Kufi, beliau di Irak. Ya, sesuai dengan nama beliau di belakangnya Kufi. Abdul Wahab bin Abdul Wajib Al-Basri, beliau di Irak. Tsumma talamidu Imam Syafi'i. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i. Fakana lahu talamidun talaqqu 'inda bi Makkah wa lahu talamidun talaqqu anhu bi Baghdad fi rihlati tsaniyah wa lahu talamidun talaqqu anhu bi Misrin. Di Misra. Wa sanadkuru khamsata talamid. Beliau itu mempunyai banyak murid juga, dan di antara muridnya itu mereka di Mekah juga ada, murid yang dari Baghdad juga ada, murid yang dari Mesir juga ada. Di antaranya saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama Abu Bakar Al-Humaidi, beliau di Mekah. Sumasani Abdul Walid Musa bin Al-Jarud, beliau di Mekah juga. Suma Asalis Ibrahim bin Khalid bin Al-Yaman, beliau di Baghdad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, beliau di Mesir. Suma Al-Khamis Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud Al-Jaizi, beliau di Mesir juga. Lanjut, turun. Tsumma tasanifu li Imam Asy-Syafi'i. Ini karya-karya Imam Asy-Syafi'i. Al-awwal al-Um. Ya, al-Um fil fiqhi. Ini adalah kitab yang paling populer ya dari kita. Sab'a mujalladat. Sebanyak ada dalam 7 jilid. Tsumma tsani al-Musnad fil hadis. Tsumma salis al-Ahkamul Quran was Sunan wa Risalah fi usul fiqhi. Summa na'am, salah satafaqat min tasanifu Imam Asy-Syafi'i. Syukran, sana'udu ila Raisul Jalsah. Syukran hakadha minni. شكرا على بيانه. نحن إلى متكلم الأخير وهو مني عن أصول المذهب الشافعي أو تطور الإمام الشافعي في علم أصول الفقه. ألف الإمام الشافعي حوالي 113 كتابا في الفقه والتفسير والأدب وغير ذلك، وأهمها كتابا الأم والرسالة اللذان تحدث فيهما عن أصول الفقه
وترجع أهمية كتاب الرسالة إلى كونه أحد الكتب التي أسست لعلم جديد في العلوم الإسلامية، فقد أجمع عدد من العلماء والمحققين على أنه أول كتاب في علم أصول الفقه، بل وعده البعض أول كتاب أصول الحديث أيضا. Imam Syafi'i rahimahullah telah menulis sekitar 113 buku dalam ilmu fikih, tafsir, sastra, dan lain-lain. Yang paling penting di antara buku-buku itu, yang paling utamanya yaitu kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, yang mana kedua kitab itu berbicara tentang prinsip-prinsip fikih. Sejumlah ulama dan pengamat atau peneliti sepakat bahwa ini adalah buku pertama tentang ilmu usul fikih, dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai buku pertama juga tentang prinsip-prinsip hadis. ثم قال الإمام الفخر الرازي في كتابه مناقب الشافعي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل من أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كل مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها. فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كلي يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطو إلى علم العقل. Imam Fakhrur Razi berkata dalam kitabnya yaitu Manaqib Syafi'i, sebelum Imam Syafi'i datang, mereka orang-orang terdahulu berbicara tentang masalah prinsip-prinsip fikih dan menyimpulkannya, tetapi mereka melakukannya tidak memiliki hukum yang untuk kembali merujuk kepadanya dalam mengetahui bukti syariah dan bagaimana menentangnya dan prevensinya. Dan dia menciptakan hukum yang lengkap. Imam Syafi'i menciptakan hukum yang lengkap untuk yang bisa dia merujuk pada pengetahuan tentang tingkat bukti hukum, sehingga terbukti bahwa perbandingan Asy-Syafi'i dengan ilmu syariat sama dengan hubungan Arsitu dengan ilmu akal. وقال الشيخ أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة: إن أبواب الكتاب ومسائل التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه، وإلى شروط صحة الحديث وعدالات الرواه ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس العلمي في آخر الكتاب. هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث، بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعلت عليه، وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق لله أبواه. Syekh Ahmad Syakir, pengamat buku Ar-Risalah, berkata surat-surat dari buku dan masalah-masalahnya di mana Asy-Syafi'i menyajikan diskusi tentang hadis yang tentang hadis dan argumen di dalamnya, dan tentang syarat sahnya hadis dan keadilan perawi, transmisi berita yang ditransmisikan dan terputus, dan hal-hal lain yang diketahui dari indeks ilmiah di akhir buku. Menurut pendapat saya, masalah ini adalah masalah yang paling akurat dan yang paling berharga dari apa yang ditulis oleh para ulama tentang asal-usul hadis. Sebaliknya, orang-orang yang berpengalaman dalam ilmu hadis memahami bahwa apa yang ditulis setelahnya adalah cabang-cabangnya dan bergantung padanya, dan bahwa ia mengumpulkan dan mengklarifikasinya tanpa contoh sebelumnya, karena Allah adalah yumkin hadza minni ma nastati'u an nulqiya lakum min majmu'atina al-ula in wajadtum khati'an fahuwa minna wa minasyaiton, fa in wajadtum sawaban fahuwa minallahi ta'ala. Syukran ala musyahadatikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.